ବିଜୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସଂଗଠନ ବା ନାଗରିକ ସମାଜ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। କାରଣ ସିଏ ବିଜୁବାବୁ ଜଣଙ୍କର ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଗଣଙ୍କର, ସିଏ ନାୟକ ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ମହାନାୟକ, ସେ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ତିରୋଧାନ ତିଥିରେ ଯଦି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ସଂଗଠନ ମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। नहीं राजनीति चिंताधारा से जना पड़ो से 17 तारिख बैठक पर बैठक आग शेष हवा को दिंतु तापर देखा ये गोटे कथा। द्वितीय कथा है जदि चिंताधारा किसी अच्छी आग को जावाई ताले से माने बिजुबाबू ऊपर आश्रित तेणु एथर बिजुबाबूर महानता केते ग्रहणीयता केते तांको प्रति सम्मान बोध केते ये भी अपमानित होउछि। एवं ता सहित आउ गोटे कथा मध्य समान स्वर कहूँ सेटा हला जे समाने आउ को नारे आगे की जीवाई असमर्थ अनुभव कर तेणुक बिजुबाबू को आश्रा धरी जी बिजुबाबू ना धरे सी अंतत जोड़िए कथा को विश्वास करने दरकार। एक साहस साहस नुहे दुस्साहस कारण दुस्साहस अन्य नाम विजु पट्टनायक। राज्य स्वार्थ पाई एकदा बिजुबाबू कही जे मते अर्थनैतिक स्वाधीनता दि जाऊ आई डिमांड फिस्काल ऑटोनॉमी केंद्र पाखे दाबी करते तेणु जो मैंने बिजुबाबू नारे एकाठी होती सदार्पण करने संकल्प नहीं आदर्श अनुप्राणित होगापी निष्पत्ति घोषणा करते अंतत समान प्रथमे से दुस्साहसर परिचय देवा दरकार। राज्य स्वार्थ पाई जहाँ करणीय ता करवा उचित जहाँ कथनीय ता कहवा उचित। द्वितीय मत सारे द्वितीय बिजुबाबू थिले सांप्रदायिकता विरोधी। एकदा मु थिली विरोधी दल स्पीकर्स गैलरी बसती बिजुबाबू मुख्यमंत्री थिले मुझे आपण माने स्मृति को उज्जीवित करने चाहे गोटे सांप्रदायिक हिंसा होता भद्रक मुलतवी प्रस्ताव आसाला घर विभाग मंत्री भाव में मुख्यमंत्री विजु पट्टनायक एवं सेठी तार उत्तर रखी से कही द्रुप्त कंठे कही मोर खूब भल भाव मन अच्छी मुझे गर्वर सहित स्मरण करुच्ची विधानसभा कही आई विल नॉट अलाउ गांधी मैदान टू बी यूज बाय गांधी किलर्स। तेणु तांको भितरे ये जो सांप्रदायिकता विरोधी भावटा केते दृढ़ एवं धर्मनिरपेक्षता प्रति तांकर समर्पण केते गभीर ताई प्रतिफलित हो। आशा करी ये दुईटी दिग प्रति सचेतन हेले बिजु लिगासी यथार्थ उत्तराधिकारी भाव में दाबी करा जाई पारि। सर बीजेडी पक्षरु बिजु प्राण नया पे गोटे योजना करा होची करा जाई पारे किंतु लोके ग्रहण कले तो करा जाई पारे स्वाधीनता तो अच्छी। शुणु से माने बड़ करुछन बोले कहउछन्ती देखिला पर जना पड़ियो केते बड़ ये ला गोटे कथा। तापर द्वितीय कथा है आपण बीजेडी को पचारुछन्ती बीजेडी तो निरवच्छिन्न भाव में आंदोलन अच्छी समावेश सॉरी आमर समावेश अच्छी कार्यक्रम अच्छी बीजेडी गोटे माने प्रतिष्ठित राजनैतिक दायित्व संपन्न संगठन तेणु सी तार कर्तव्य करुच्ची कर्तव्य कर सहित आंशिक एकमत जी पुओ सी लिगासी निश्चित एक नुह बोली कहबनी किंतु केवल मात्र पुओ जे लिगासी उत्तराधिकारी एक कथा कहवा ठीक नुहे एक यथार्थ केवल मात्र पुओ लिगासी लिगासी रक्षा कर पारिबो
ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଦେ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସହିତ ଏକମତ ଯେ ପୁଅ ସମେତ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଲି ଗ୍ୟାସରେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁଲି ଗ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯୋଡ଼ିଏ, ଆପଣ ବୁଝେଇ କହିଲି, ଦୁଃସାହସିକତା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜୁଲି ଗ୍ୟାସର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ତ କୋଉଠି ବିଜୁଳି ଗ୍ୟାସ କଥା କହୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁ ଏବେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୁଳି ଗ୍ୟାସ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସିଏ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସିଏ କହିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଏଠି ଦିଶୁଛି? ବିଜୁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ, ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଗ୍ୟାସ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ ହେବନି।